Border mga quiz. Duty free. Na yung mga Pinoy foods dito eh. Duty free. Duty free. Nanatay signal rin. It's just a big square like that, and the toilet is there. You want to go toilet? Okay, sir. And the chocolate at the end there, this row. It's just one big square. Okay. Later you come in here. Okay. Maybe half an hour. Murasad ka ng kuwan. Chocolate daw sa taas. Chocolate you is this big. Yung big square na yan. Big KT, you see big KT. They want a big sock. We will go Big KT. there. You go this way. This way also can go. And this way, if you go this way, just go straight. Hungry. Nanay mga Thai food rin. Border man. So pwede ang bat diri nga kuan. Pwede ang bat dire. Gawat sila bat. Okay, sa'yo naman. Muratag na sa Divisoria. Uy, free popcorn no. Free. Free. Idara ang free. Kuatan nanti. Isa-isa to. Ha? Diri mi sa may duty free mga kuys, diri sa may border. So kuan ba nila diri Malaysia? Ang tabok dito kay Takbay. Takbay na radiwat mga kuys. No. Just window shop. So mo ni diri lang duty free. Diri daghan tog mga magnet diri ba? Bisag na magnet sila diri. Ha? Oo. Kanang pangalan ng Malaysia. Sa taas ata.